नमस्कार बंधुरा आज के शेयर करब शीतेर सकाले जलखाबारे खाबार जन्य आलू और फुलकपि दिए एकदम ही सादामाटा एक रेसिपि। खूब बेशी तेल मशलारो दरकार होबे ना और 10 থেকে 12 मिनिटेर मध्य এই रेसिपिटी तैरी हो जाबे। रुटी लुचि परोटार संगे असाधारण लागे এই रेसिपिटी खेते। खूब झटपट 10 থেকে 12 मिनिटेर मध्य तैरी हो जाबे। तो चलुन रेसिपिटी शुरू करा जाक। प्रथमे एखाने एकटा फुलकपिके छोटो छोटो टुकरो करे केटे नेब। ठीक एई रकम भावे छोटो करे टुकरो करे केटे नेब। तो समस्त फुलकपिटाके एभावे छोटो करे प्रथमे केटे निच्छि। एबार एखाने आमि एकटा आलू नियेछि। आलूटाकेও किन्तु फुलकपिर मतो करे छोटो छोटो टुकरो करे केटे निते हबे। फुलकपिर मतो करे छोटो छोटो टुकरो करे आलूगुलोकेও काटते हबे जाते एकसंगे सब्जिटा खूब भालोभावे सिद्ध हये जाय। तो एखाने आमि एकटा नतुन आलू दिये रेसिपिटी करछि। आपनारा चाइले किन्तु एखाने एकटा पुरोनो आलू दिएও रेसिपिटी तैरी करे निते पारेन। तबे नतुन आलू दिए रेसिपिटी करले खेते बेशी टेस्टी हबे। अन्यदिके आमि कड़ाइशुटिगुलोও छाड़िये नियेछि। एबार ग्यास अन करे एकटा कड़ाइते आमि दिये दिচ্ছি हाफ चामच मतो पाँच फोड़न। एखाने हाई फ्लेमे दिए कड़ाइटा गरम करे निये लो फ्लेमे दिए खूब हालका भावे किन्तु एई मशलाटा भेजे निते हबे जाते करे पुड़े ना जाय। भाजार समय अवश्य किन्तु खेयाल राखते हबे जाते मशलाटा पुड़े ना जाए। खूब हालका भावे भेजे निये एबार कड़ाइते आमि 1 मिनिटेर मतो छेड़े दिচ্ছি। 1 मिनिट पर एबार पाँचफोड़नटाके शिलपाटाते बेटे निচ্ছি। जेहेतु खूब अल्प मशला बंधुरा ताई एखाने शिलपाटाते आमि खूब भालोभावे बेटे निচ্ছি। बेटे निয়েছি। एबार एकटा कड़ाइते आमि निয়েছি 2 চামচ मतो सर्षेर तेल। खूब बेशी तेलेরও किन्तु दरकार হয় না बंधुरा এই রেসিপিতে। तेलटा गरम होले हाफ चामच मतो दिए दिलाम कालो जिरे, 3-4টে दिए दिलाम काँचा लंका और 1 पिंच मतो दिए दिलाम हिंग। तेलेर ओपर 10 থেকে 15 सेकेंडेर मतो मशलागुलोके छेड़े दिए एबार जोग करे दिलाम केटे राखा आलूगुलो। एबार এই आलूगुलोके हाई फ्लेमे दिए 2 থেকে 3 मिनिटेर मतो भेजे नेब। आलूते खूब हालका रंग धरबे ठीक এইভাবে भेजे निते हबे। तो भेजे निয়েছি। भेजे नेবার पर एबार जोग करे दिচ্ছি केटे राखा फुलकपिगुलो। फुलकपिगुलो दिएও एखाने किन्तु 3 থেকে 4 मिनिटेर मतो हाई फ्लेमे दिए भेजे निते हबे। और एखाने आलू फुलकपि भाजार समय किन्तु प्रथमेई लवणटा जोग करा जाबे ना। लवण जोग करे जदि फुलकपि आलूटा भाजा हय ताहले फुलकपिर थेके किन्तु जल बेरोते शुरू करबे और भाजते किन्तु सेक्षेत्रे असुविधा हबे। ताई लवण ना दिएई 3 থেকে 4 मिनिटेर मतो आबारो भेजे निते हबे। एबार जोग करे दिচ্ছি एखाने कड़ाइशुटिगुलो। कड़ाइशुटिगुलो दिए आरो 1 मिनिटेर मतो खूब भालोभावे भेजे निते हबे। खूब भालो करे भेजे नेবার पर एबार आमि एर मধ্যে जोग करे दिচ্ছি गरम जल। गरम जलटा दिए एबार एर मধ্যে दिচ্ছি परिमाण मतो लवण। आपनारा चाइले एखाने किन्तु सामान्य परिमाण चिनिও दिते पारेन। और एखाने किन्तु बंधुरा आमि हलुद दिइनि। এই রেসিপিটির নাম হলো ফুলকপি আলু সাদা চচ্চড়ি। তাই এখানে কিন্তু হলুদ পড়বে না। হলুদ ছাড়াই কিন্তু রান্নাটা হবে। তো এবার খুব ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি। মিশিয়ে নেবার পর এখানে আমি অল্প কিছু ফ্রেশ ধনেপাতা যোগ করে দিচ্ছি। ধনেপাতা থাকলে অবশ্যই কিন্তু এতে ধনেপাতা যোগ করবেন বন্ধুরা। তাতে করে এই রেসিপির স্বাদ আর ফ্লেভার কিন্তু দুটোই বেড়ে যাবে। তো এবার খুব ভালো করে ধনেপাতাটা মিশিয়ে নিয়েছি। तो एबार ढाका चापा दिए 5 मिनिटेर मतो लो फ्लेमे रेखे दिते हबे। फिरे आसलाम 5 मिनिट पर। देखुन बंधुरा एखाने किन्तु आलू कड़ाइशुटी और फुलकपि किन्तु खूब भालोभावे सिद्ध हये गेछे। एबार देखुन एखान थेके आमि कयेक टुकरो आलू तुले निচ্ছি। तुले निये एकटा काटा चामचेर साहाज्ये खूब भालो करे मैश करे नेब। जेहेतु এই রেসিপিতে বেশি মশলার ব্যবহার হয় না তাই এভাবে কটা আলু যদি ভেঙে দিয়ে তরকারির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যায় তাহলে তরকারিটা কিন্তু বেশ মাখা মাখা হবে। তো এভাবে খুব ভালো করে কাঁটা চামচের সাহায্যে আলুটা ভেঙে নিয়ে এবার তরকারির সঙ্গে মিশিয়ে দেব। একদম সহজ একটা রান্না বন্ধুরা আর খুব ঝটপট হয়েও যায়। তো এবার খুব ভালো করে আলুটা মিশিয়ে নিয়ে এর মধ্যে ভেজে রাখা মশলাটাও যোগ করে দিচ্ছি। ভেজে রাখা মশলাটা যোগ করে দিয়ে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে এবার 5 মিনিটের মতো ছেড়ে দেব এভাবেই। তারপর সার্ভ করে নেব। नाममात्र तेल मशला दिए तैरी आलू फुलकपिर এই সাদা চচ্চড়ি একবার হলেও বাড়িতে ট্রাই করে দেখবেন বন্ধুরা। রুটি লুচি পরোটার সঙ্গে খেতে কিন্তু অসাধারণ লাগে। সকালের তাড়াহুড়োয় আপনারা খুব কম সময়ের মধ্যে এই রেসিপিটি তৈরি করে নিতে পারবেন। আর বন্ধুরা আজকের রেসিপি যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক শেয়ার কমেন্টের সাথে সাথে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখার অনুরোধ রইল।
আজ তাহলে এই পর্যন্ত বন্ধুরা, দেখা হবে অন্য কোনো রেসিপির সঙ্গে। ততক্ষণ সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।